Hello mga viewers and followers and all my brothers and sisters in Christ. Ngatong ipambit karon ang mahitungod sa kasaysayan sa Gregorian calendar. Tugot ako sa pagpaambit sa gamay natong nahibaw-an mahitungod sa Gregorian calendar. Unsa ba gyud ni siya? Produkto ba ni sa simbahang Katoliko? So, ang Gregorian calendar usa sa mga produkto sa simbahang Katoliko. Pinagi ni Pope Gregory XIII ang ika-226 kasunto Papa o Pangulo sa simbahang Katoliko gikan ni San Pedro niadtong AD 33. Gi-introduce ang Gregorian calendar ni Pope Gregory XIII niadtong tuig 1582. Isip reforma ni sa Julian calendar nga gi-establish ni Julius Caesar nga namatikdan nga adunay sayop diha sa mga kwintada sa solar year o pagtuyok sa kalibutan palibot sa adlaw o revolution kon orbiting around the sun. Si Papa Gregory XIII ni opisyal o ni pagawas og papal bull sa tuig 1582 aron sa pag-implementar sa bag-ong sistema sa kalendaryo. Samtang si Christopher Clavius, ang nagunang astronomer sa panahon ni Pope Gregory XIII, nihatag usab og abiso o hangyo kang Pope Gregory XIII nga i-finalize ang structure sa Gregorian calendar aron mahimo kining accurate o labing insakto. Ang maong Gregorian calendar nahimong standard calendar sa tibuok kalibutan taliwala sa daghan kaayo mga klase nga mga kalendaryo nga gigamit sa ubang mga kanasuran, sama sa Chinese calendar, Persian calendar, Jewish calendar or Hebreo calendar, Egyptian calendar, Islamic calendar ug uban pa. Ang Gregorian calendar giila nga standard calendar nga gigamit sa tibuok kalibutan isip official civil calendar, official business, official purposes, date of historical records, international trade, daily life, o bisan pa gani sa pagsugod sa tuig sa mga Kristiyano ang pagkatao sa atong Ginoong Hesukristo diin diha nagsugod ang tuig sa atong Ginoo o gitawag og Anno Domini or gitawag sa English og Common Era or in the year of the Lord. Sa dihang na-implementar na ang Gregorian calendar, mao na dayon kini ang gigamit sa mga Katolikong mga kanasuran. Samtang ang mga Protestanteng mga nasod sama sa England ug iyang mga colonies nidawat og migamit dinhi sa tuig 1752 hangtod nga dunay transition og inanay na kini nilang gigamit. Samtang sa laing bahin, ginganlan kini og Gregorian calendar in honor of Pope Gregory XIII, who introduced this calendar to the world. Dinhi lang una kita taman og alang sa sunod nga episode atangin ninyo ang kalainan sa mga oras sa Jewish hour nga itong mabasa di sa Biblia tali sa solar hour nga gibasihan sa 24 oras nga tuyok sa kalibutan at ubangan sa adlaw isip sentro sa solar system. Daghang salamat sa inyong paglantaw or pag-view sa atong gipaambit nga gamay natong nakatunan gikan sa kasaysayan kay naa na sa Hub 88 nga read the history books and see sa Living Bible nga version. So, palihog na lang og share or follow gyud or comment baka ha or kung aduna kay gusto i-clarify type lang diha sa atong comment section or suggestion baka ha para sa atong sunod pa nga episode. So, usbon ako, daghang salamat og may God bless us all. Happy New Year.